नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन अकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब्बे कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब्बे कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। हम सब के हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब्बे कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ीज़ और तकलीफ़ और बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब्बे कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। माशाल्लाह से आज 9 मुहर्रमुल हराम है और जो आज मैं आपको लोगों को वजीफ़ा बताने लगी हूँ, इस वजीफ़े को आप 9 और 10 मुहर्रम 2 दिन में कर सकते हैं। मंगल और बुध के दिन कर सकते हैं। चावलों के 7 दानों पर यह ख़ास वजीफ़ा पढ़ने वाला है। इसको पढ़ते ही फ़ौरन रब्बे कायनात आपकी हर हाजत, हर मुराद को पूरा अता फरमा देगा और गैबी ख़जानों से आपकी मदद अता फरमाएगा। पढ़ते ही आप ख़ुद इसकी ताकत को देख लेंगे कि रब्बे कायनात आपकी ज़िंदगी में कैसे कैसे मोजज़े अता फरमाएगा और ऐसी जगह से आपको दौलत अता फरमाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। रब्बे कायनात गैबी ख़जानों से आपकी मदद अता फरमाएगा। ये चावल के 7 दानों पर आज या कल के दिन आप ज़रूर कीजिएगा। ये बहुत ही ख़ास और पावरफुल वजीफ़ा है। जैसे वीडियो मिले फ़ौरन कर लें इस वजीफ़े को। अगर फ़ौरन किसी मजबूरी की वजह से नहीं कर सके तो इस वीडियो को अपने पास सेव कर लें और आप आज या कल इस वजीफ़े को जैसे ही आपको टाइम मिले लाजमन कीजिएगा और करते ही देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। आप इस वजीफ़े को किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। आपका अपना घर नहीं, घर ख़रीदने के लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, नचाकी, परेशानी, मुफलिसी, गरीबी है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नाफरमान है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है या आप खुद बीमार हैं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी शादी नहीं हो रही या आपके बच्चों की शादियां नहीं हो रही, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपका पास अच्छी जॉब नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपका अच्छा भला कारोबार चलता हुआ अचानक से बंद हो गया, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में, आपकी ज़िंदगी में सुकून नहीं, आपके दौलत में, आपके रिज़्क़ में, आपके कारोबार में बरकत नहीं, आप पर जादू, टूना, बंदिश, हसद, नज़र बद है, कुछ भी है, उसको ख़त्म करने के लिए पढ़ सकते हैं। मतलब किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। मगर जब पढ़ने लगें तो रब्बे कायनात की ज़ाते पाक पर यकीन कामिल रख के पढ़िएगा। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के पढ़िएगा कि रब्बे कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारोमदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। इसीलिए आपने अच्छी नीयत रख के, पुख्ता यकीन रख के 5 वक्त की नमाज की पाबंदी लाजमी रखनी। फिर इस अमल को कीजिएगा कि अमल करते वक्त आपके दिलों में, जहनों में ऐसा वसवसा नहीं आना चाहिए कि हम ये अमल कर रहे हैं, पता नहीं हमें हमारी ये मुराद पूरी हो या ना हो। ऐसा हो नहीं सकता कि हम रब्बे कायनात के किसी इसम का या किसी कलाम पाक का वजीफ़ा करें और हमें कामयाबी ना मिले। ये हमारे ईमान की कमज़ोरी होती, जिस वजह से हमें नाकामी मिलती है। आपने सिर्फ मेहनत करनी, उसका फल, उसका अजर देना उस ज़ाते पाक का काम है, क्योंकि उसकी दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं। उसके कुन कहने की देर है और फ़याकून हो जाता है। आपने सिर्फ अमल करना है और अमल करने के बाद उसके कुन का इंतज़ार करना है। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ वो आपकी ज़िंदगी के सितारों को बदल देगा, आपके नसीब के बंद तालों को खोल देगा, आपकी तकदीरों को बदल देगा, आपके ऊपर इतनी दौलत की बारिश अता फरमाएगा, आपको खुद समझ नहीं आएगी। आपकी ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ उसके हुक्म से। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुँचे तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। और जो नए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिहारा करवाना चाहते हो या किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हो
کسی کام کے لیے وظیفہ پوچھنا چاہتے ہیں، قرآن پاک آن لائن پڑھنا چاہتے ہوں، محفل میلاد النبی کے لیے بلوانا چاہتے ہوں، تو واٹس ایپ کا نمبر ویڈیو پر چل رہا ہے، آپ لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر میرے بھائی یا بزرگ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہوں تو واٹس ایپ پر وائس میسج کر کے اپنا مسئلہ بتا سکتے ہیں۔ اگر بہنیں یا مائیں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتی ہوں تو واٹس ایپ پر وائس کال کر کے مجھ سے بات کر سکتی ہیں، اپنا مسئلہ بتا سکتی ہیں۔ آپ نے وظیفہ کرنے سے پہلے کمنٹس میں اپنا نام اور جہاں آپ رہتے اس جگہ کا نام لازماً لکھنا ہے، اور اللہ پاک کا ایک نام بھی لکھنا ہے تاکہ میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کر سکوں، اور پھر وظیفے کی بھی آپ لوگوں کو اجازت مل جائے گی۔ آپ نے پوری ویڈیو کو دھیان کے ساتھ سن کے سمجھ کے پھر وظیفے کو کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو ویڈیو سکپ کر کے چھوڑ کے سنیں اور پھر کوئی بات رہ جائے اور آپ وظیفہ کرنے لگے اور وہ ٹھیک نہ ہو۔ آپ نے نہ تو کسی عمل میں کم کر کے پڑھنا، نہ زیادہ بڑھا کر پڑھنا ہے۔ اگر کم یا زیادہ کر دیتے تو وہ ہمارا وظیفہ ٹھیک نہیں ہوتا، ہمیں کامیابی نہیں ملتی۔ اس لیے مکمل وظیفہ سننے کے بعد، دیکھنے کے بعد، اور آپ نے جس تعداد اور جس ترتیب کے ساتھ میں آپ لوگوں کو وظیفہ بتانے لگی اسی طرح آپ نے وظیفے کو پڑھنا ہے۔ آپ اس وظیفے کو آج اور کل کے دن کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، گھر میں، آفس، مدرسے، یونیورسٹی، کالج، شاپ، کہیں پہ بھی بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، مگر جب پڑھنے لگے بالکل خاموشی، توجہ، سکون کے ساتھ پڑھنا ہے کہ وظیفے کے درمیان نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی، نہ اٹھنا، نہ فون استعمال کرنا ہے۔ اگر ہم کسی سے بات کر لیتے، اٹھ جاتے تو وہ ہمارا وظیفہ ٹھیک نہیں ہوتا، ہمیں کامیابی نہیں ملتی۔ اس لیے مکمل وظیفہ کرنے کے بعد ہی آپ نے کسی سے بات کرنی ہے، اٹھنا یا کہ فون استعمال کرنا ہے۔ آپ اس وظیفے کو کسی بھی وقت پڑھ سکتے، کسی بھی نماز کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، نماز کے علاوہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر نماز کے ساتھ پڑھیں تو نماز مکمل پڑھنے کے بعد دعا مانگنے کے بعد وظیفہ کیجیے گا، اور اگر نماز کے علاوہ پڑھ رہے ہیں تو آپ نے باوضو ہو کر ایسی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنا جہاں بالکل خاموشی، توجہ، سکون کے ساتھ آپ اس وظیفے کو پڑھ سکیں۔ جب آپ نے وضو کر لیا اور آپ بیٹھنے لگے تو آپ نے چاول کے 7 دانے ثابت لینے، ٹوٹے ہوئے چاول کے دانے نہیں ہونے چاہیے۔ اپنے پاس ایک برتن بھی رکھ لینا ہے، آپ نے ان 7 چاول کے دانوں کو آپ نے اپنے سیدھے ہاتھ کی مٹھی میں رکھ کر بند کر لینی مٹھی کو، اور پھر وظیفہ شروع کرنا ہے۔ سب سے پہلے 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، مگر درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ والا 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد، ورنہ کوئی سا بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں، درود پاک کے بعد آپ نے 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے مقصد کی نیت کر لینی، جس مقصد، جس حاجت کے لیے وظیفے کو کرنے ہیں۔ پھر آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ پھر مٹھی کھول کر چاولوں پر دم کر دینا ہے، اور دم کرنے کے بعد ان چاولوں کو جو آپ نے اپنے پاس برتن رکھا تھا اس میں رکھ دینا ہے، اور پھر ایک چاول پکڑنا ہے، اس پہ اپنی ایک حاجت کی نیت کرنی۔ 7 چاول کے دانوں پر 7 حاجتیں علیحدہ علیحدہ آپ نے پکڑ کے کرنی ہیں، ایسی جو آپ کی زندگی میں پوری نہیں ہو رہی، بہت ضدی خواہشیں ہیں، ان کی آپ نے نیت کر لینی ہے۔ ایک چاول کا دانہ پکڑنا ہے، اس پر نیت کرنی ہے، اور پھر آپ نے سورہ کوثر جو قرآن پاک کی سب سے چھوٹی، لاڈلی اور ضدی صورت ہے، جو کہ بہت خاص اور پاورفل وظیفہ مانا جاتا ہے، اس کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس دانے پر، ایک چاول کے دانے پر آپ نے 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور پھر اس پر دم کر دینا ہے۔ پھر دوسرا دانہ چاول کا پکڑنا، پھر اس پہ دوسری نیت کر لینی اپنی مراد کی، تو پھر اس پر 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر دم کر کے پھر اس چاول کے دانے کو رکھ دینا۔ پھر تیسرا پکڑنا ہے، اس پر بھی علیحدہ نیت کرنی ہے اپنی مراد کی، اس پر 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر دم کر کے پھر اس کو رکھنا۔ پھر چوتھا اسی طرح آپ نے 7 دانوں پہ الگ الگ خواہشیں کرنی ہے، اور الگ الگ مرتبہ 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر دم کرنا ہے۔ پھر جب 7 چاول کے دانوں پر دم ہو گیا، اب اپنے چاول کے دانے ساروں کو مٹھی میں رکھ لینا، بند کر لینا ہے مٹھی کو۔ پھر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے یا غنیو، یا غنیو، یا
गनियु या गनियु। आपने या गनियु को 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना। फिर आपने एक मरतबा वही दुरूद पाक पढ़ना जो दुरूद पाक आपने वजीफ़ा शुरू करने से पहले पढ़ा था। जब दुरूद पाक पढ़ लिया, अब आपने मुट्ठी खोलनी है और चावलों पर दम कर देना। फिर उन चावलों को रख देना है बर्तन में। फिर आपने जब ये दुरूद पाक पढ़ के दम कर लिया, अब आपने चावलों को रख दिया। अब आपने दोनों हाथों को रब्बे कायनात की बारगाह अक़दस में बुलंद कर लेना। सबसे पहले अपने गुनाहों की बख्शिश की दुआ मांगनी है। फिर जिस मकसद जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया उसकी खूब दुआ कीजिएगा और दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। जिस मकसद जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया, रब्बे कायनात अपने हुक्म से, अपने प्यारे महबूब के सदका से, अपने कलाम पाक और इसमें मुबारक के सदक़े और इस प्यारे प्यारे माह मुबारक मुहर्रमुल हराम और शहदा करबला के सदक़े आपकी तमाम नेक और जायज़ हाजात को कबूल व मंजूर अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। फिर इन चावल के दानों को आपने एक कपड़े में या किसी कागज़ में लपेट कर, अगर तो औरत किसी बहन ने किया तो अपने पर्स में रख लें, भाइयों ने किया तो वो अपने पर्स में रख लें, या अपने जहाँ पे कारोबार का गले में रख लें, या बहनें अलमारी में रख लें, चाहे तो बावर्ची खाने में संभाल कर रख लें। पूरा साल इन चावलों की हिफाजत रखनी है। हिफाजत के साथ आपने इन चावलों को रखना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ रब्बे कायनात पूरा साल आपको किसी चीज़ की कमी नहीं देगा, इतना रिज़्क़ अता फरमाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने हुक्म से। आमीन सुमा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।